अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 28 अप्रैल 2026 मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। 3 खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के हवाले से गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले ये सुनते जाएं कि इस हुकूमत ने अवाम की कमर कैसे तोड़ कर रख दी है। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, यकीनन आपने उनका नाम सुना होगा। सीनियर तरीन रहनुमाओं में, PMLQ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में उनका शुमार किया जाता है और वो स्टैंडिंग कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर के मेंबर भी हैं। वो पावर डिवीज़न पे बरस पड़े हैं। बाकायदा उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। और वो क्यों? वो कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट लॉजेस में रहता हूँ, 102 यूनिट मेरी बिजली इस्तेमाल हुई है और 102 यूनिट का जो बिल है वो तकरीबन 11,800 का आया है, यानी तकरीबन 12,000। और उसमें वो कहते हैं कि ये जो बिजली की कीमत है वो तकरीबन 3,000 के आसपास बनती है, बाकी 8,500 के टैक्सेस लगाए गए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक सीनियर तरीन जो एक रहनुमा है, सेनेटर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 102 यूनिट पे 8,500 रुपए के टैक्सेस इसमें शामिल हैं। तो जो बंदा 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो 16-18 हज़ार के टैक्सेस अदा करेगा। जो 300 यूनिट इस्तेमाल करेगा, उसका मतलब ये हुआ कि वो 24-25 हज़ार के टैक्सेस अदा करेगा। यानी बिजली की कीमत बजाते खुद 1/3 भी नहीं होगी उसकी। 1/3 बिजली की कीमत होती है और बाकी आपने टैक्सेस की भरमार कर दी है। और अभी तो आपने ये भी खुशखबरी, अली परवेज़ मलिक साहब जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक दिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व आयल के हमारे पास मौजूद नहीं है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर IMF न माना तो जुमे के दिन या अगले हफ्ते किसी भी दिन जो है हम 55 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर सकते हैं। उस पे भी आपने 107 रुपए जो है अभी तक पेट्रोलियम लेवी टैक्स की मद में आप वसूल कर रहे हैं, और 55 रुपए अगर आप मजीद बढ़ा रहे हैं तो 162 रुपए पेट्रोलियम लेवी टैक्स हो जाएगा, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जो कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ती हैं आप बढ़ाएं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसूली बात है, कोई जाहिलाना बात तो हम नहीं कर रहे ना। लेकिन ये जो लेवी लगाते हैं आप, लेवी टैक्स, ये खालिसतन आप अपना टैक्स लगाते हैं। 9 महीनों में 1200 अरब रुपए आवाम की जेबों से आप बटोर चुके हैं भाई, 9 महीनों में। और ये पेट्रोलियम लेवी के टैक्स में, बाकी ये बिजली वाले मामला तो अलग कर दें, उसमें पता नहीं कितने इन्होंने बनाए होंगे, इस हवाले से अलग तहकीक करनी होगी। तो इस तरह आवाम को लूटा जा रहा है, आप इमेजिन कीजिए। और फिर ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, दावे इनके सुन लेना, दावे इनके सुन कि हम बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। न बिजली है, न गैस है, न लोड शेडिंग है। खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं, बिजली की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी है, बदअमनी है। तो ऐसे इंडिकेटर्स के साथ शायद ये दुनिया का वाहिद मुल्क हो जो तरक्की कर रहा है। दावे तो आप लोगों के ये होते हैं। अब आ जाए दूसरी खबर की जानिब। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि मुक्तदर हल्के पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब से नाराज़ हैं। कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ इशारे जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कितना अहम तरीन मामला था। जोड़ तोड़ का खिलाड़ी कहा जाता है ना आसिफ अली जरदारी साहब को, कि जोड़ तोड़ के बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा दिमाग है उनका, बड़ा ठंडा दिमाग है, और वो जब किसी मामले में घुस जाते हैं तो वो मामला हल कर लेते हैं। लेकिन जब ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें ना आपको पीपल्स पार्टी नज़र आई, ना आसिफ अली जरदारी साहब कहीं नज़र आए, बल्कि वो उन दिनों भी टंडो अला यार जाकर बैठ गए थे। तो ये कितने बड़ा इशारा है भाई, समझने वालों के लिए तो इसमें इशारा ही काफ़ी है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया था कि 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है गुज़श्ता 3 से 4 सालों में, 100 अरब डॉलर की। और फिर कहा था कि 2-3-4 ताजरों को हम उठा देंगे तो फलां, या बंदों को हम उठा देंगे तो फिर जनाब सब कुछ उगल देंगे। अब कहने वाले और समझने वाले ये कहते हैं
کہ جناب ان کا یہ اشارہ تاجروں کی طرف نہیں تھا بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو منہ بولا بیٹا ہے یا بھائی ہے آصف علی زرداری صاحب کا، محسن نقوی صاحب، تو میرا آپ سے پھر سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو دونوں میں سے، اسٹیبلشمنٹ میں سے اور آصف زرداری میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس کا انتخاب کریں گے؟ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، آپ صاحب علم ہے، صاحب عقل ہیں، صاحب فہم ہیں۔ اور تیسری طرف آ جائیں کہ روشن سندھ پروگرام تھا، اس میں 5 ارب منی لانڈرنگ کی یا کرپشن کی تحقیقات باقاعدہ نیب نے شروع کر دی ہے اور پیپلز پارٹی کے چند رہنماؤں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سندھ کا منصوبہ تھا، 19,000 ایکڑ جو ہے وہ مختص کیے گئے تھے ایک پروجیکٹ کے لیے، تو اس میں بھی نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس میں نوٹسز کس کو جاری ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ فریال تارپور کو، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم کو، جو کہ سابقہ وزیر پیٹرولیم بھی رہے ہیں اور دست راست ہیں آصف علی زرداری صاحب کے۔ تو یہ جب نیب اس طرح کا حرکت میں آ جاتا ہے اور 2 کیسز کی بیک وقت کرپشن میں تحقیقات شروع کر دیتا ہے تو کیا یہ اشارہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ حکومت میں، وفاقی اور سندھ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کو نوٹسز در نوٹسز جاری ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ گڑبڑ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ دال میں ضرور کالا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے اب اس کے حوالے سے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں ہم بتائیں گے، اسٹل سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہے، تو اس طرح پھر وہ جو اندازوں کی بنیاد پہ بات ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے لیے سب اچھا ہے کہ رپورٹ بالکل بھی نہیں ہے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے سب اچھا ہے کہ رپورٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ نو لیٹ اس سی کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اب کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ درمیان میں ایک اور خبر بھی آ گئی تھی کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان کے امیدوار ہیں، تو وہ خیر وہ تو پھر لوگ جو ہیں اپنی طرف سے پھر اندازے لگانا اور تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہماری عادت بھی ہے۔ اس خبر میں تو خیر کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا کہ آصف علی زرداری صاحب سائیڈ لائن کیوں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے صحت کے مسائل ہیں۔ انٹرویوز کیوں نہیں دے رہے؟ جی ان کے صحت کے مسائل ہیں۔ تو بھئی اگر اتنے صحت کے ان کے مسائل ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک انہیں صحت نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ ہم جو ہے بالکل دل سے دعا گو ہیں اس کے لیے، جینونلی میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ اتنے صحت کے ان کے مسائل ہیں تو پھر اس کرسی سے چھپکے رہنا کیا ضروری ہے؟ اگر اتنے صحت کے مسائل ہے کہ وہ ایران امریکہ مذاکرات کے درمیان بیٹھ بھی نہیں سکتے تو پھر صدر ہاؤس میں وہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ مکیاں مارتے رہتے ہیں یا کیا کرتے رہتے ہیں؟ تو پھر تو انہیں اس کرسی سے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ معاملات ان کے کچھ گڑبڑ ہیں۔ بٹ اگر اب معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی پھر جو یہ سیٹ اپ ہے اس سے باہر نکل سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں، یا ہو سکتا ہے دیکھیے یہ جب ناراض ہوتے ہیں نا پھر یہ اپنا حصہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں نا، ان کی ناراضگی پھر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہمارا حصہ بقدر جثہ بڑھا دیا جائے، ہمارے اوپر ہاتھ نہ رکھا جائے، یا وزارتوں میں ہمیں زیادہ حصہ دیا جائے۔ بہت شکریہ۔